Господь положил в твое сердце. Всем шалом. Shalom à tous. Бог уже много раз меня касался, чтобы я вышла сюда. Le Seigneur m'a touché à plusieurs reprises de me tenir ici. Возможно, это слава Его. Et c'est gloire à lui. Сегодня я хочу рассказать проповедь о сплетнях и как сплетни разрушают отношения. Je veux parler de splitting. C'est le Проповедь courage. называется «Сплетни», как сплетни разрушают отношения. Comment les commérages détruisent les relations. В Библии есть притча 16 глава, 27-28 стих. Dans la parole de Dieu, nous lisons Proverbe chapitre 16 du verset 27 au verset 28. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Le verset 27 au verset 28 de Proverbe chapitre 16. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. Amen. И сейчас я хочу разжевывать вот этот вот стих, который в Библии. Этот стих, который разжевывал, там Дух Святой через меня. Et je veux dire ce que l'Esprit de Dieu m'a donné à partir de ce verset. Хитрые люди, несущие зло в своих сердцах, любят лишь послушать. Et les hommes pervers, ils portent le mal dans leur cœur. И потом посплетничать. Et ils vous écoutent et ensuite ils vont parler. Сейчас очень много таких людей, и даже вот задумываешь и понимаешь, что никому уже нельзя доверить. Et aujourd'hui, il y a tellement de ces personnes que beaucoup déjà pensent qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Но Отцу Небесному доверять можно. Mais on peut faire confiance à notre Père Céleste. Поэтому мы, как христиане, должны понимать, кому можно доверять и рассказывать свои тайны. Par exemple, c'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir à qui faire confiance et à qui révéler nos secrets. И если у каждого из нас есть такой человек, который, например, любит с нами делиться, рассказывать свои тайны, то мы должны учиться хранить чужие тайны, а не болтать. Et si tu es une personne à qui une autre personne vient confier sa vie, tu dois être capable de garder la vie de cette personne. То же самое Господь общается с нами и показывает нам видение, сны. Через Духа Святого мы должны тоже учиться понимать, что можно рассказывать, а что нельзя. Et c'est de la même façon que le Père Céleste se comporte avec nous et à travers l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire à une autre personne. Бывает также, что еще не пришло время освобождать это слово. Et peut-être que le temps n'est pas encore venu de parler de ce que tu veux parler. Yes. И когда нам с кем-то хочется поделиться, я советую вам сначала помолиться и спросить у Духа Святого, можно ли этому человеку. Si vous voulez partager votre vie avec une personne, je vous conseille de prier pour savoir s'il faut partager ma vie avec cette personne ou pas. Yes. Советую вам всегда задавать вопросы Духу Святому, потому что Он подскажет, как правильно поступать. Et je vous conseille de toujours demander conseil à l'Esprit de Dieu parce qu'il vous conduira dans ce qui est bien de faire. Враг через лукавых людей нас просто атакует. И Mm. потом мы удивляемся, почему мы не можем нормально. L'ennemi à travers des personnes, des hommes méchants, il nous attaque et après tu te donnes simplement pourquoi tu as attaqué. Бывает, что-то у нас что-то болит или головокружение. Это все из-за атак. Et peut-être que tu as mal quelque part ou bien tu as des vertiges, tout ça c'est des attaques de l'ennemi. И мой совет вам молиться о развлечении людей. Et, Как мы сможем понимать, кто человек от Бога, а кто от дьявола. et je vous conseille de prier pour l'identification, le discernement des personnes, pour voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. И то же самое лукавый человек может дать вам совет. Et aussi un homme qui a le cœur pervers peut aussi vous donner un conseil. Но в первую очередь вы должны спросить у Духа Святого, правильно ли этот человек сказал или нет. Et même si un homme vous donne un conseil, demandez à l'Esprit de Dieu si ce que la personne dit est juste ou pas.
Si vous allez toujours, si vous demandez toujours à l'Esprit de Dieu, vous n'allez jamais commettre des erreurs. Еще второй стих, притча 18 глава, 7 и 8 стих. Si nous lisons Proverbes chapitre 18, les versets 7 et 8, Proverbes 18, les versets 7 et 8, je lis au nom de Jésus-Christ. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Amen. Язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Тут, сейчас я расскажу, тот человек, который любит много болтать и рассказывать все тайны общения с Господом, L'homme qui aime toujours parler et dévoiler la vie ou les secrets des autres personnes, или все тайны, то, что происходит в церкви, et il raconte ce qui se passe dans l'église, и также все тайны, то, что люди вам рассказывают. et il raconte ce que les hommes, ce avec quoi les hommes lui font confiance. И те неверующие люди, которые слушают вас, они, то есть сатана может через них атаковать вас, и в ваше сердце заходят различные бесы. Et de telles personnes, Satan peut les utiliser pour vous attaquer. Например, дух пустословий, дух болтовни, дух сплетен, дух осуждений и так далее. Et il y a les rapporteurs, l'esprit de jugement. Советую вам поменьше болтать, но больше слушать. Je vous conseille de parler très moins, mais d'écouter simplement. Если же Дух Святой побуждает евангелизировать человеку, Si l'Esprit de Dieu vous met à cœur de partager la bonne nouvelle avec une personne, рассказывайте обязательно, так как это семя спасения. et vous de communiquer simplement la semence du salut. Наша задача на этой земле нести Евангелие Notre mission principale, c'est de porter la bonne nouvelle и рассказывать людям о Христе и о спасении. et de parler aux hommes de Jésus-Christ et du salut. Приведу пример, часть моей жизни. Je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. Я привыкла делиться с мамой все, что вижу, и бегом бегу к ней. Et j'ai l'habitude de partager avec ma mère tout ce que je vois et toujours je cours vers elle. Я маме рассказывала кратко, что мы делали в церкви, Je lui racontais ce que nous faisions à l'église и чем я занимаюсь в жизни теперь. et qu'est-ce que je fais dans la vie actuellement. Потом постепенно я начинала понимать, что все, что я ей рассказывала, не идет на пользу. Et je me suis rendu compte que tout ce que je racontais à ma mère, cela n'était pas utile. А идет только на разрушение наших отношений и отношений с моим Господом. Et cela contribuait simplement à la destruction de notre relation avec ma mère et de ma relation avec mon Dieu. Враг так сильно начал атаковать меня через мою маму, Et l'ennemi a commencé à m'attaquer à travers ma propre mère. что даже не отпускал меня в церковь каждую субботу. Et qui ne me permettait pas d'aller à l'église tous les samedis. И мне приходилось дома сидеть и молиться одной. Et j'étais obligé de m'asseoir à la maison et prier seul. Было, конечно, грустно, неприятно, но я чувствовала, что вместо братьев и сестер со мной там Иешуа. Et c'était triste et pas agréable, mais je sentais qu'avec moi, il y a et les frères et les sœurs, et avec Dieu. Потом Господь начал меня менять. Ensuite, le Seigneur a commencé à me transformer. И я начинала понимать, что можно рассказывать неверующим людям, а что нельзя. Et j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'il faut raconter à des non-croyants et qu'est-ce qu'il ne faut pas leur dire. И как только я перестала рассказывать все, что вижу в церкви, Et dès que j'ai arrêté de dire ce que je fais ou ce que je vois dans l'église, то моя мама начала задавать вопросы. ma mère a commencé à me poser alors des questions. Кто там был? Qu'est-ce qui s'est passé? Есть ли там Ванесса, это моя сестра во Христе? Est-ce que ta sœur Vanessa était avec vous? Если Ванессы не было, то мама сразу спрашивает, почему ее не было. Si la sœur Vanessa n'était pas venue, elle demandait pourquoi elle n'est pas venue. И обязательно скажет, что вот Ванесса правильно поступила, что не пошла в церковь. Et elle ajoutait toujours que Vanessa a très bien fait de ne pas venir à l'église. Просто Ванесса часто работает и по субботам иногда пропускала. Et parce que la sœur Vanessa travaillait et souvent, certains samedis, elle manquait de culte. Также мама может спросить, чем вы занимались целый день, Elle posait toujours des questions. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toute la journée? и как можно целый день молиться, это ненормально. Et comment on peut prier toute une journée? Ce n'est pas normal.
Observez très bien les questions qu'elle me pose. Это не мама моя говорит, но сам сатана через нее. Mais c'est l'ennemi qui me pose ces questions à travers ma mère. Брат не хочет, чтобы мы каждую субботу уделяли время Господу. Et l'ennemi ne veut pas que tous les samedis je donne du temps à Dieu. А наоборот, хочет, чтобы мы каждый день чем-то занимались, чтобы забыть об Иисусе. Et il veut que toute la journée nous fassions autre chose que de donner du temps à Jésus-Christ. Также брат не хочет, чтобы мы молились или постились. Et l'ennemi ne veut pas que nous prions et que nous gênions. Потому что молитва это самое лучшее, что есть в нашей жизни. Parce que la prière est la meilleure des choses que nous avons dans notre vie. Молитва это разговор с Богом и просьба к Нему. La prière, c'est une communication avec Dieu et des requêtes envers lui. Считается, что молитва это самый тяжелый труд на земле. La prière est le travail le plus dur sur la terre. Молитва может также победить тому, и если не молиться ежедневно и чаще, то дьявол может вас погубить. La prière peut détruire Satan et si vous ne priez pas régulièrement et chaque jour, le diable peut dominer sur votre vie. Увести или разрушить общение с Господом каждый день. Il peut détruire ou distraire votre communication avec Dieu tous les jours. И разрушить также нашу веру. Et aussi détruire notre foi. Я благодарю Бога за то, что Он не забывает о нас и постоянно напоминает про Него. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il ne nous oublie pas et à tout moment, il nous rappelle. Так вот, я перестала отвечать на все эти вопросы, J'ai arrêté de répondre à toutes ces questions потому что поняла, что отвечать на них бессмысленно. parce que j'ai compris que ça ne servait à rien de répondre à ces questions. Так как мама задает вопросы, я отвечаю, на меня идут сразу атаки. Parce que les réponses que je donne à ces questions servent d'attaque contre moi. И Дух Святой мне сказал, Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. когда мама начинает задавать такие вопросы, Quand ta mère commence à te poser de telles questions, проще всего ответь ей. donne-lui cette réponse. Если ты хочешь знать все, то приходи в мою церковь и узнаешь, чем мы занимаемся. Si tu veux tout savoir, viens à l'église, prie et tu sauras toutes choses. И каждый раз, когда она задает одни и те же вопросы, Et quand elle pose les mêmes questions, то я взамен даю один и тот же ответ. je donne toujours la même réponse. И мама начинает после моих ответов раздражаться. Et ma mère a commencé à s'énerver de mes questions, de mes réponses. Сразу сильно злится, сразу это прям видно. Et elle perdait tout à l'heure le contrôle. И мне как бы духовно открылось, что это не моя мама, а сам сатана, потому что у него не получается. Et je comprenais spirituellement que en fait ce n'est pas ma mère, mais c'est l'ennemi parce qu'il n'avait plus accès. У него не получается остановить меня, чтобы я не ходила в церковь. Il n'avait plus la possibilité de m'arrêter d'aller prier à l'église. Потом однажды я спросила у мамы, почему ты не хочешь сходить в мою церковь? Et j'ai une fois posé la question à ma mère, pourquoi ne voudrais pas tu prier dans notre église? Мама начинает себя странно вести и говорит, Maman commence à dire, нет, я не пойду в вашу секту, Je или n'ai- в понятную церковь. je n'irai pas dans votre église ou dans votre secte. Я лучше хожу в нормальную церковь. Je vais dans une église normale. Это она имела в виду, где иконы считают как идолы, Donc elle va prier les icônes. и где нет живого Бога, и там только присутствует вокруг от небесных. Là où il n'y a pas le vrai, le Dieu vivant. И тут сразу видно эти действия и вопросы от самого дьявола. Et je comprenais que les questions qu'elle me posait lui venaient de l'ennemi. Поэтому учитесь и спрашивайте у Духа Святого, что можно говорить, а что нельзя. C'est pourquoi apprenez et demandez à l'Esprit de Dieu ce que vous pouvez dire ou ce que vous ne devez pas dire. И если вы не остановитесь и будете болтать все свои тайны, Si vous ne fermez pas votre bouche et que vous allez raconter à tous votre vie ou vos secrets, то враг он просто вас убьет духовно. l'ennemi va vous détruire spirituellement. И вы можете потерять Бога навсегда. Et vous pouvez perdre Dieu à jamais. Вот, я рассказала 2 стиха, а потом продолжу потом. Amen. 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 Proszę, braciszko. Halleluja. Bardzo Bogusławu. Za takość słowa Boga. Donnons gloire à Dieu pour les telles paroles. Amen. Шалом, святые братья мои дорогие. Shalom les frères saints bien-aimés.